A day in my life as a part-time virtual assistant. So today is day off na ko, so kailangan work na punta kay dagan kay tag mga bayro nun. So niadto ko gabrisa kay moadto ko out of nowhere nga cafe. Dugay naman pud good ko dito wala ka adto, so na-miss na ko. Last time na ko adto dito no kay 2023 yata kauban akong mga friends. So dira tamang face update lang sa, then start na tag work. Kapuya ani sige lang work pero mas kapoy walay trabaho guys, so kailangan gid ta maning kamot. So ni chat akong isa ka office mate dira kay gireplyan sa nako kadali, then work na pud ta 3 PM na guys. Sakit na kay akong likod ana no, pero laban lang gyud, magpamassage siya tapon pag nakakwarta na ta. So one of the things that I do is to check emails. Aside pud ana no is naga-schedule pud mi sa mga depende sa client schedule, and dagan gid kay mga buhaton nun guys. Then kana is pauli na pud ko, and that's it for today. Thank you so much for watching and see you on my next one.